اے خاتون، اگر تو اس آگ کے دروازوں کے متعلق سوال کرے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان کفار و منافقین وغیرہ میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اس فرمان کے تحت بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ یہ کفار، منافقین اور شیاطین کی جماعتیں ہوں گی اور دو دروازوں کے مابین 500 سوال کا فاصلہ ہوگا۔ پہلا دروازہ جہنم، اس کا نام جہنم رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مردوں اور عورتوں کے چہروں میں شکنیں ڈال دے گا اور انہیں جلس دے گا، ان کے گوشت کھا جائے گا اور اس کا عذاب دوسرے دروازوں کی نسبت ہلکا ہوگا۔ دوسرا دروازہ لازانہ لشوا، شعلہ والی آگ جو منہ اور سر کی کھال کو کھینچ لانے والی ہے، کہا جاتا ہے یہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹا رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے منہ موڑے رہا۔ تیسرا دروازہ سقر، اسے سقر کہا جاتا ہے، اسے سقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو ادھیڑ دے گا اور جلسا دے گا۔ چوتھا دروازہ حطامہ، اسے الحطامہ کہا جاتا ہے، اس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَامَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقُودَةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی اور دلوں کو جلا ڈالے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللاتی تطلع علی الافئدۃ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، وہ آگ اسے ایسے قدموں کی جنم سے پکڑے گی اور اس کے دل تک چڑھتی جائے گی اور وہ بڑے بڑے قلعوں اور محلوں جیسی چنگاریاں پھینکے گی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہا ترمی بشرار کالقصر کانہ جمالات صفر، یقیناً وہ دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو قلعہ کی مثل ہے، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ یہ چنگاریاں اوپر اٹھیں گی اور پھر نیچے اتریں گی جو ان کے چہروں، ہاتھوں اور بدنوں کو جلا ڈالیں گی۔ وہ اتنا روئیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ وہ ختم ہی ہو جائیں گے، پھر وہ خون بہائیں گے، پھر پیپ بہائیں گے حتیٰ کہ پیپ بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے پانی میں کشتیاں چھوڑ دی جائے تو وہ بھی چل پڑیں۔ پانچواں دروازہ جہیم، اسے الجحیم کہا جاتا ہے، اس کو جہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے انگاروں والی ہوگی۔ چھٹا دروازہ سعیر، اسے السعیر کہا جاتا ہے، اس کو سعیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انہیں جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس میں 300 محلات ہیں اور ہر محل میں 300 مکان ہوں گے اور ہر مکان میں 300 قسموں کے عذاب ہوں گے، اس میں سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توق وغیرہ ہوں گے، اس میں جب الحزن یعنی غم کا کنواں بھی ہوگا۔ پوری دوزخ میں اس سے بڑھ کر عذاب والی کوئی اور جگہ نہ ہوگی، یونی اس کنویں کو کھولا جائے گا تو اہل دوزخ اتنی غمناک ہو جایا کریں گی۔ ساتواں دروازہ حاویہ، اس کو الحاویہ کہا جاتا ہے، جو اس میں گر پڑے گا وہ کبھی اس سے نکل نہ سکے گا، اس میں بئر الحباب یعنی گرد و غبار کا کنواں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی معنی ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم ان پر ایسے اور بڑھکا دیں گے، جب اس گرد و غبار کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی کہ اس سے پہلی آگ بھی پناہ مانگے گی، اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے، یا یہ آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز سے رکھا جائے گا کہ ان کے ہاتھ
इनकी गर्दनों से बंधे होंगे और इनकी गर्दनें इनके कदमों के साथ मिलाई गई होंगी और जुबानियां फरिश्ते इनके सरों पर खड़े होंगे। इनके हाथों में लोहे के हथौड़े होंगे। जब इनमें से कोई एक एक ज़रब भी मारेगा तो इसकी आवाज को जिन्नों सारे सुनेंगे। आग के दरवाजे लोहे के फर्श कांटे का पर्दे तरीकी के और जमीन पीतल सीसर शीशे की होगी। आग ही इनके ऊपर होगी और आग ही इनके नीचे होगी। इनके ऊपर भी आग का साहिबान होंगे और इनके नीचे भी साहिबान होंगे। इस आग को 1000 बरस तक जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई और 1000 बरस तक फिर जलाया गया था वो सफेद हो गई और 1000 बरस मजीद जलाया गया तो वो स्याह बन गई। अब वो इंतहाई स्याह और तारीक है जिसके साथ गज़ब इलाही भी है और कभी कभार मनवी मुनासबत से इन दरवाजों में से हर एक दरवाजे का इतलाक बाकी तमाम दरवाजों पर भी हो जाता है। आग के तमाम हिस्सों में से हर एक हिस्सा जहन्नम भी है। ये इस एतबार से कि आग लोगों के चेहरों को पहुंचेगी हत्ता कि वो अपने चेहरों के साथ आग से बचाव करेंगे। ये लजा भी है और एतबार से कि वो गोशत को खींच लेगी। फरमाने इलाही कुल्लमा नाजी जात जोलूदहुम बद्दलनाहुम जोलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब इनकी खालें पक जाएंगी तो हम इनके सवार और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। और हर दरवाज़ा सकर भी है ये इस एतबार से कि वो गोशत को मार मार के स्याह बना देगा और हर दरवाज़ा हतामात भी है और इस इतबार से कि वो हड्डियों को तोड़ फोड़ देगा और इन्हें चूरा चूरा कर देगा। और हर दरवाज़ा जहीम भी है इस इतबार से कि इसके अंगारे बड़े बड़े होंगे और हर दरवाज़ा सईर भी होगा। इस इतबार से इसका अजाब रोज बरोज बढ़ता ही जाएगा। हर दरवाज़ा हाबिया भी होगा ये इस एतबार से कि जो भी इसमें होगा वो चेहरे के बल गिरेगा और अपनी पेशानी के बल ही बुलंद मकाम से जेरे मकाम की तरफ उल्टा पुल्टा आएगा। यह भी जिक्र किया जाता है कि जहन्नम काली स्याह है जिसमें कोई रोशनी और आग की कोई लपेट ना होगी और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया। लाहा सब आतु अब वाबिन लिकुल्ले बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम। जिसके 7 दरवाजे हैं हर दरवाजे के लिए इन जहन्नो अनस वगैरह में से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। हर दरवाजे के सामने 70,000 पहाड़ हैं और हर पहाड़ में आग की 70,000 घाटियां हैं। हर घाटी में 70,000 आग की शाखें हैं और हर शाख में 70,000 वादियां हैं और हर वादी में आग के 70,000 महल हैं। हर महल में आग के 70,000 मकान हैं और हर मकान में जहर की 70,000 सराइयां हैं। तो जिस रोज क़यामत बर्पा होगी इसके ऊपर से ढक्कन उठाया जाएगा तो इसमें से एक शामियाना नमाज हर का पर्दा सा लोगों की दाएं जन्म उड़ेगा दूसरा इनकी बाएं जन्म। एक दिन एक इनके सामने की तरफ एक शामना इनके ऊपर एक इनके पीछे की जन्म उड़ेगा। तो यूं ही जिन्होंने इसे देखेंगे सभी घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और फिर सभी पुकारने लगेंगे रब्बी सल्लिम ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना है मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। हर 2 दरवाजों के माबैन 70 बरस की मसाफत होगी और हर दरवाजा अपने से बाला दरवाजों से 70 गुना ज्यादा गर्म होगा। और ये भी कहा जाता है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे की 70 वादियां हैं और हर वादी की गहराई 70 साल की है और हर वादी की 70 ही घाटियां हैं और हर घाटी में 70 ही गारें हैं और हर गार के अंदर 70 शाखें हैं। हर शाख के अंदर 70,000 असदे हैं और हर असदे की बाछों में 70,000 बिच्छू हैं। हर बिच्छू की 70,000 रीठ की हड्डियां हैं। इनमें से हर ईंट की हड्डी में जहर की एक एक सराही है। काफर और मुनाफिक की इस वक्त तक जान बख्शी ना होगी जब तक वो सभी इस पर वाक़या ना हो जाएं। वन्नारु मस वल्लिल कुफरी कुल्लिहिम
तबाकुहा सब आतु मुस्वद्दातुल कुफर, अगर तमाम अहले कुफर का ठिकाना होगी जिसके इंतहाई स्याह गढ़ों वाले 7 तबके होंगे। जहन्नम व लाजा वल हुताम बैनहुमा सुम्मा सईरु कमा कमा कमल अहवालु फी सकारी, एक जहन्नम, दूसरा लजा और तीसरा हुतमा जो इन दोनों के दरमियान होगा, फिर चौथा सईर, इसी तरह की होल नाकियां 5वीं तक के शिकर में होंगी। तहता जा का जहीम सुम्मा हाविया यह भी बिहा आबादन सोहकन लेता ताकिर, इनसे नीचे छठा जहीम, फिर 7वां हाविया होगा। दोज़खी आदमी इसमें हमेशा नीचे ही गिरता जाएगा ताकि ये तबका इस मजीद जलीलो रसवा करे। फी कुल्ले बाबिन उकुबात मुज़ाआफात व कुल्लुन वाहिदात तस्तु अल नाफरी, हर दरवाजे में एक दूसरे से बढ़कर सजाएं होगी और हर सजा लोगों की एक जमात पर दावा बोलती होगी। फीहा गिलाजुन शिदादुम मिम्मा लाइकातिन कुलूबुहुम शिद्दातु अक्सा मिनल हजरी, इसमें तंद हो और सख्त जान ऐसे फरिश्ते होंगे जिनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होंगे। लाहुम मकामिउ लिताजीबी मुरसदातु व कुल कसरिल्लदीहिम गैरु मुंजबारी, इनके पास सजाएं देने के लिए बिल्कुल तैयार शुदा हथौड़े भी होंगे और इनकी तोड़ी हुई हड्डियों को दुरुस्त और ठीक भी ना किया जा सकेगा। सुदाउ मुजलिमातुन शासाउ मोहिशात दहमाउ मुहरिकातुन लवाहातुल बाशारी, ऐसी काली है जो काला बना देने वाली है, ऐसी परागंदा खाल है जो वहशतनाक, ऐसी स्याह है जो जला देने वाली भी है, इंसानी खाल को जलसा देने वाली भी है। फी हल जहीम मुजी बुल्ले वजूहे माया आलू अम आई मिन शिद्दातिल हिराकी व शराबी, इसमें एक तबका जहीम भी है जो अपनी चंगारियों और अपने जलाने की ताकत के साथ चेहरों को हत्ता के अंतड़ियों को पगला देने वाला है। फी हिस्सा लासिलु वल अगलालु ताजमा ओहू माशायातीनी कासरन जामिया मुनकाहारी, इसमें जंजीरें और तोक भी होंगे जो इन्हें जबरा और मुकम्मल जबरदस्ती से शैतानों के साथ जमा किए रखेंगे। फी हल अकारिबु वल हयातु कद जोइलत जलूदुहुम कल बिगालिदुहुम वल हुमोरी, इसमें ऐसे बिच्छू और सांप होंगे जिनके चमड़े स्याह खच्चरों और गधों जैसे होंगे। वल जू वल अतशुल मुजनी ले अनफुसिहिम फीहा वलदा जलादा फीहा ले मुस्ताबिरी, इसमें इनकी जानों को परेशान किन भूख और प्यास लाहक होगी जिस दोजख में कोई सब्र बर्दाश्त करने वाला सब्र का मुजाहरा भी ना कर पाएगा। लाहा इजा मा गलत फूदन युकल्लिबुहुम मा बैना मुर्तफाइन मिनहा व मुनहादिरी, जब वो जोश मारते हुए कोई ये बाला खाएगी तो अहले दोजख को उल्टा पलटा देगी, कुछ और ऊपर और कुछ को नीचे गिरा दी। जो उन नवासी मालक दाम में सैयाराहम कल कौसी महनियात मिन शद्दातिल वातरी, पेशानियों को कदमों के साथ जमा करने से इन्हें इस कमार की मिसल बना डाला होगा जो वितर की सख्ती और तनाव के बाद कबड़ी और मुड़ी हुई होती हैं। लाहुम तामुम मिनल जाकुम या ला कोफी होलूक शौकाहू कसाबी वसाबरी, इनके लिए जकूम थोर और सेंध का खाना होगा जो इनके गलों में फंस जाएगा क्योंकि इसके कांटे अंदर आयन और अलवा जैसे होंगे। या वल्लाहुम तो हर कुन्नीरानो आजामाहुम बिल मौती शहवातुहुम मिन शिद्दा
تیزا جاری، ان کے حال پر افسوس صد افسوس، آگ ان کے بڑوں بڑوں کو جلا ڈالے گی، ڈانٹ ڈپٹ کی شدت کے باعث ان کی تمام تمنا اور آرزو موت ہوگی۔ زجو و ساہو زمان لیسا ینفعہم دعاء داع ولا تسلیم مستعدل، ایک زمانے تک یہ چیخو پکار اور شور و غل چلتا رہے گا، لیکن کسی پکارنے والے کی کوئی پکار اور کسی صبر و برداشت کرنے والے کا کوئی جذبہ تسلیم و رضا کس کام نہ آئے گا۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَهُمْ فِي طَوْلِ مُدَّتِهِمْ نَازِعٌ شَدِيدٌ مِنَ التَّعْذِيبِ وَالسُّؤَالِ، ان کی درزی مدت کے باعث عذاب راہ کی وجہ سے ان کی جان کنی مزید سخت تر ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔